ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ରଣା, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦମୟ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଥିଲା। ସେଠିରେ ଆମର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାଉରକେଲାର କିଛି ବନ୍ଧୁ, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର କିଛି ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ମିଶିକରି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ତାକୁ। ଆଉ ଆମର এই ପ୍ରୟାସଟା ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ରଖିବୁ। ସେ ଆମ ମହାପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ମହାପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି, କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ରହିବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ। श्री प्रताप कुमार प्रधान, राउरकेला मिनी ट्रक ओनर एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर। जी जो मिनी ट्रक ऑल ओडिशा मिनी ट्रक ओनर एसोसिएशन जो प्रयास जारी रखिछन्ति, से प्रयास रे एवं तांकर कार्य प्रति आकृष्ट होई आमे तांकर सहित हाथ रे हाथ मिसई भाईचारा सृष्टि करी आगो को केमिति बढ़िबो, ऑल ओवर ओडिशा रे केमिति एटा चांचल्य सृष्टि करिवो, सेही दिगरे आमे प्रयास करिबा को चेष्टित। बालेश्वर जिला मिनी ट्रक एसोसिएशन रो सेक्रेटरी अच्छी। आमर लक्ष्य है 30 जिला को 30टा जिला में एक केमती हवा सब गाड़ी मालिक आम मूल लक्ष्य है। जल्दी बालेश्वर गोटे आम ऑफिस ब्रांच खोला हो 10-15 दिन भर पात्र ब्रह्मपुर आई तो एवं तो दुईटा मीटिंग तुमने आसिली मत बड़ भल लगुच से आज केते काम सरेबी एटेंड कली मोर कम जाक जी मत कम यहीटा मत पसंद अच्छे सदाबले मुझे सहयोग कर कुमार साहू ऑल ओडिशा मिनी ट्रक ओनर एसोसिएशन कार्यकारी सभापति। आज आमर गोटे मिश्रण पर्व थिला, जोड़ा कि अलग संगठन रु किछि मेंबर आसी आम सहित जड़ित हेले। आमर बालेश्वर रु किछि मेंबर माने एवं राउरकेला संघ रु किछि मेंबर एवं ब्रह्मपुर संघ रु किछि मेंबर माने आम सहित भाईचारार हाथ मिलैछन। राउतराय बासवंतिका मिनी ट्रक ओनर्स एसोसिएशन चीफ एडवाइजर एवं ऑल ओडिशा मिनी ट्रक एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। ये ऑल ओडिशा मिनी ट्रक एसोसिएशन को रेजिस्ट्रेशन करने मुझे सुशांत बाबू बलराम बाबू अक्लांत परिश्रम करी एसोसिएशन को रेजिस्ट्रेशन करी ऑल ओडिशा एमती दिन को दिन डेभलप करी एसोसिएशन कार्यकारी करी मालिक भाई मान उन्नतर कार्य जोगाईदेव, यह आम आसोसिएशन लक्ष्य।